আলাইকুম, সাইদুল ব্লগ ভিডিও পেজে আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি। ভিউয়ার্স, আজ মহরমের 10 তারিখ, পবিত্র আশুরার দিন। শিয়া মুসলমানদের সেই আশুরার মিছিল পুরান ঢাকার হোসেনি দালান থেকে শুরু হয়ে সেটি কলাবাগান মাঠ পর্যন্ত যাবে। আপনারা এই হোসেনি দালান থেকে তাজিয়া মিছিল আসছে, একে একে আসতেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক মানুষও সেখানে। আমি সেটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাজিয়া মিছিলের কিছু অংশ আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আমি রয়েছি এই মুহূর্তে আজিমপুর বাস স্ট্যান্ড। এই মিছিল কলাবাগান মাঠ পর্যন্ত যাবে, যেটি হোসেনি দালান থেকে শুরু করে একে একে বিভিন্ন জায়গা থেকে মিছিল এসে একত্রিত হয়ে তারা কলাবাগান মাঠে যাবে এবং সেখানেই এই মিছিলের সমাপ্তি হবে। ইয়া হুসেন ধ্বনিতে মুখরিত মিছিল। এটি হচ্ছে শিয়া মুসলমানদের শোকের মিছিল। এই শোক শুধু শিয়া মুসলমানদের জন্য নয়, সমস্ত মুসলমানদের জন্য হচ্ছে এই শোক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় মিছিল রয়েছে, অনেক মানুষের এখানে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। আমি আপনাদেরকে সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি। আমি এই মুহূর্তে রয়েছে আজিমপুর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাজিয়া মিছিলের দৃশ্য। এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা যারা যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন। এবং যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল সাইদুল ব্লগ ভিডিও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দেওয়ার জন্য। আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন, সঙ্গেই থাকুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। দেখতে থাকুন এবং সঙ্গেই থাকুন এবং আমি রয়েছি আপনাদের সাথে। আমরা এখনো সেই ঘোড়ার দেখা পাইনি, ঘোড়া এখনো আসছে, এখানে এসে পৌঁছয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে ঘোড়া, শিক্ষকভাবে ঘোড়া চলে আসবে। আপনারা দেখতে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम। उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको धोखे से तोहफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, ज़हर भाई को जिसके पिलाया गया,
रुलाया गया उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन। जिनका जन्नत से जोड़ा मगाया गया जिनको दोषे नबी पर बिठाया गया जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया जिनको तीलों से छलनी कराया गया उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। हुसैन तुझे सलाम या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है फलक के दामन से आ रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है फलक के दामन से आ रही है। खून नाहक छुपेगा क्यों करी खून नाहक छुपेगा क्यों कर जिसे ये दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है फलक के दामन से आ रही है। हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। हुसैन लाशा जवा का लेकर हुसैन लाशा जवा का लेकर चले हैं मक्तल से सूए खैमा चले हैं मक्तल से सूए खैमा। मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर मगर ज़ईफ़ी या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है फलक के दामन से आ रही है। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সময় দিয়ে ভিডিওটি দেখার জন্য। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।